light. खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। इस वक्त आप शाइन टुडे देख रहे हैं, जो कि शाइन स्टार टीवी का फीचरिंग प्रोग्राम है, और आप शाइन टुडे में खुदा के कलाम को सीखते हैं। और इस प्रोग्राम में हम बहुत सारे मेहमानों को बुलाते हैं और आपसे मुलाकात कराते हैं, और हम ख़ास तौर पर खुदा के कलाम को सीखने के साथ साथ आप की बहुत सारे जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, हमारे मसीही बहन भाई जो मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी खिदमत को पेश करते हैं, आप उनके साथ भी मुलाकात करते हैं। लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो पाक हफ्ता है, होली वीक, और इसी के साथ साथ हम उसे पैशन वीक भी कहते हैं, उसका आगाज़ हो चुका है। और रिसेंटली हालिया दिनों में ही हमने जो है वो खजूरों का इतवार सेलिब्रेट किया है, और इबादत पूरी दुनिया में जारी हैं। और इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ आऊँ, मैं आप सब के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ जो लोग हमें शेखुपुरा, फैसलाबाद, लाहौर, कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में, गोठों में, गाँव के अंदर हमें देखते हैं और हमें कॉल्स करते हैं। मैं आपके लिए खुदावंद के ज़रूर शुक्रगुजारी करता हूँ। और वो बहन भाई जो हमें प्रेयर के लिए कॉल्स करते हैं, दुआ के लिए कॉल्स करते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो पैगामात भेजते हैं, हम आप सबको दुआओं में याद रखते हैं। और इस वक्त मैं चाहूँगा कि हम अपने मेहमानों की तरफ आएँ, और थोड़ी ही देर के बाद हम अपनी गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ करेंगे। आज का ये जो प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पर पैशन वीक के लिए है। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की इबादत की जा रही है। हम अपने खुदा को उसको जलाल दे रहे हैं और बंदगी, और उसी के नाम की बुजुर्गी के लिए हम चर्चिस में और कलीसियाओं में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जमा है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी बेहतरीन तरीके से इबादत को मुनक्किद किया जा रहा है, और हम खुदा के जलाल के लिए गैदर हो रहे हैं। मैं मेहमानों के तारुफ से आज की इस जो स्पेशल शो है, जो प्रोग्राम है, उसका आगाज़ करना चाहूँगा। व्यूवर्स, आज हमारे साथ खुदा के खादम रेवरेंड असाख मुंशी मौजूद हैं, जो कि हबरून चर्च ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, और आप इसके साथ साथ पास्टर्स अलायंस कोरंगी नंबर 2.5 और इसी तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, और कराची के साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वो अपनी खिदमत को सरअंजाम देते हैं। रेवरेंड असाख मुंशी साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूँ आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में। और इसी तरह व्यूवर्स, खुदा के खादम पास्टर असाख मुंशी के साथ साथ हमारे साथ खुदा के एक और बहुत ही ज़बरदस्त खुदा के खादम मौजूद हैं, पास्टर स्टीफन जेम्स। फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च से आपका ताल्लुक़ है। पास्टर स्टीफन, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ आज के स्पेशल प्रोग्राम में। थैंक यू सर। और व्यूवर्स, इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर सुहेल नज़ीर न्यू यूपीसी चर्च से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। पास्टर सुहेल नज़ीर, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे, और हमें खुशी है कि आज आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। व्यूवर्स, इसी तरह से हमारे साथ खुदा के और भी खुदाम मौजूद हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने ज़रूर इस प्रोग्राम को आखिर तक देखना है, और खुदावंद आपके लिए कसरत की बरकत और इनकरेजमेंट को जारी करने वाला है। हमारे साथ खुदा के खादम पास शमाउन फरोज़ भट्टी मौजूद हैं, आपका ताल्लुक गवाही प्रेयर सेंटर से है। पास शमाउन, में आपको वेलकम कहता हूँ। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह व्यूवर्स, हमारे साथ खुदा के खादम पास यूनस मसीह हैं, नासरी चर्च ऑफ पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, और पास यूनस, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। सो व्यूवर्स, इसी तरह हमारे साथ खुदा के एक और खादम पास गुलफाम BM UGA चर्च से आपका ताल्लुक है, यानी यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली चर्च से आपका ताल्लुक है। पास गुलफाम, मैं आपको भी वेलकम कहता हूं। और व्यूवर्स, जिस तरह मैंने आगाज़ में आपके साथ शेयर किया कि ये जो वीक शुरू हुआ चाहता है, ये एक ऐसा वीक है जो पूरी दुनिया में खुदावन के दुखों को लेकर याद किया जाता है। और हम जानते हैं कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं, और वो अपने शागिर्दों के साथ उस इलाके की तरफ आ रहे हैं, इस बात को जानने के बावजूद
کہ وہ खुदा का बेटा होने के नाते सारी प्लानिंग को, इलाही मंसूबे को जानते हैं। वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी और वो हर एक बशर के लिए सलीब पर अपनी जान देंगे। अगर हम थोड़ी देर के लिए उनके बतौर लीडर, उनके बतौर कायद और रहबर होने पर गौर करें तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करने से बाज नहीं रह सकते कि एक ऐसी शख्सियत जो सब कुछ जानने के बावजूद भी मकाम सलीब की तरफ जा रही है। इसी से हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और मैं चाहूँगा कि हम मोहतरम रेवरेंड साख मुंशी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। पादरी साहब, जिस तरह मैं अपने व्यूवर्स के लिए शेयर कर रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ जानते थे, कोई ऐसा अमल नहीं था, कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा नुक्ता नहीं था कि जो उनके लिए सरप्राइजिंग हो। जी किस तरह ये मुमकिन है कि एक इंसान होने के नाते भी, एक बशर होने के नाते भी, कि आप फिर भी ये जानते भी हैं कि ये शख्स मुझे पकड़वा देगा, ये जानते भी हैं कि मेरी गिरफ्तारी भी अमल में आएगी। मैं खुदा का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ, चूँकि कलाम मुक़द्दस हमें ये सिखाता है कि अगरचे वो सब कुछ जानते थे और इन सारी बातों के बावजूद भी उनका टाइम करीब था। जी इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यरूशलेम में उनके बारे में एक बहुत बड़ी पेशन गोई थी जो पूरी होनी थी, कि उनका शहाना यरूशलेम में दाखिल होना और फिर खुदा के घर के तअल्लुक़ से उन फ़कीयों और फरीसियों से बातचीत करना, यानी उन उस वक़्त के यहूदी अकायद से, काहिनों से, कि ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी वाज़िह तौर पर उनके सामने बयान कर दी कि मेरे बाप का घर तो दुआ का घर है, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना रखी है। लेकिन हम उन्हें पता था कि ये सब कुछ मेरे साथ सिर्फ यरूशलेम में होना, चूँकि ये पेशन गोइयाँ हैं पुराने उन नबियों की, और ये खुदा का शुक्र है कि उन सब को वो पूरा करने के लिए यहाँ पर उस पूरा हफ्ता वो यहाँ पर ठहरे हैं, ताकि उनकी गिरफ़्तारी और उनका शहाना यहाँ पर पहुँच जाना और दीगर काम जो उनके मुतल्लिक़ लिखे हुए हैं। हम खुदा का नहायत ही शुक्र करते हैं कि वो अपनी इन तमाम बातों को जो वो कर रहे थे वो जानते थे, सबसे पहले जानते थे, उनके बारे में लिखा गया है। शागिर्दों को बताया कि वो वक़्त करीब है, वो आने वाला है, और इसी तरह से इसके बावजूद भी वो ये सारे काम जानते हुए वहाँ पर मौजूद है। उनका इन दिनों में शिफा देना, दीगर बहुत से ऐसे काम करना और बहुत सी अपनी कुदरत को वसीला से ज़ाहिर करना, यहाँ तक कि मुर्दों को भी ज़िंदा करना। जी जी। और मुर्दों को ज़िंदा करने के साथ साथ अब उन रूहानी पेशवाओं का या काहिनों का ये तरीक़ाकार था, जैसे यूहन्ना की इंजील हमने देखी, उसका बाब 12 उसकी 9वीं आयत में, कि हम इसको इस तरह से करते हैं कि सिर्फ यीशु को ही नहीं मारने का या कत्ल करने का इरादा रखते, बल्कि उसको भी जिसको उन्होंने मुर्दों में से ज़िंदा किया है, ताकि निशान ही ये खुदा की कुदरत है कि खुदा ये सब कुछ जानता है, लेकिन उसके सच्चाई की बातें आज भी पूरी दुनिया के अंदर ये बात मौजूद है कि ये छिप नहीं सकती, चूँकि ये इल्हाम की बातें हैं, ये खुदा के कलाम की बातें हैं, और जो कुछ नबियों के तअल्लुक़ या जो कुछ उन्होंने यीशु मसीह के तअल्लुक़ फरमाया था यशायाह नबी की किताब के मुताल्लिक़, ये कैसे जुटलाया जा सकता है, बल्कि ये पूरा होगा कि मेरा खादम ऐसा होगा, मेरा खादम ये करेगा, जो कुछ भी पेशन गोइयों के तअल्लुक़ से मसीह के तअल्लुक़ में लिखा है। हम खुदा का नहायत शुक्रगुज़ार है कि हम एक ऐसे खुदा के पैरोकार हैं, हम एक ऐसे खुदा को मानते हैं और ऐसे खुदा की हम मनादी या बंदगी करते हैं जो अपनी कुदरत के वसीला से सब काम कर सकता है। आमीन। पास्टर स्टीफन, जिस तरह हम गुफ्तगू इस वक्त कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, और बहुत सारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, और ये नुक्ता मैं आपके सामने भी रखूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह अपने मिशन को जानते थे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें वाज़िह तौर पर ये नज़र आ रहा है कि ख़ास तौर पर हम जब लाज़र को भी देखते उसको खुदावंद ने ज़िंदा कर दिया, और जब से खुदावंद ने अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज़ किया और एक बहुत बड़ी फ़ोर्स जो मुखालिफ क़ुव्वतें थीं, जो मज़हब के ठेकेदार जिनको हम कह सकते हैं, वो साजिश में लगे हुए थे कि किस तरह हम खुदावंद को हटा दें
اور وہ اس نشان کو مٹانا چاہتے تھے، جس طرح ریورنڈ اسحاق منشی نے بھی مینشن کیا ہے کہ وہ نہ صرف کہ خداوند یسوع کو بلکہ وہ لازر کو بھی ہٹانا چاہ رہے تھے۔ تو یہ کتنا مشکل ہے، یہ کتنی بڑی اس کے پیچھے ایک قربانی کا عنصر نظر آتا ہے، اور اس مشن کی تکمیل اور باپ کی تابع داری نظر آتی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بھائی صاحب، میں جو بات ریورنڈ صاحب کہہ رہے تھے اسی میں مزید اضافہ کرتا ہوں، جیسے آپ نے بھی بات کی ہے ابھی، اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ جس طرح سے اگر جب وہیں 12ویں باب کو پڑھیں تو نیچے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واضح طور پر فقی فریسی اور جو اس وقت کے جو لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ کر نہیں رہے، جبکہ لوگ اس کے پیرو ہوتے جا رہے ہیں، لوگ اس کے پیچھے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے فالوورز کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن جو بنیادی بات جہاں سے ہم نے آغاز کیا ہے وہ کہ یسوع لیڈر ہوتے ہوئے، یہ سب جانتے ہوئے پھر بھی جو ہے وہ اس راستے پر جا رہے ہیں، اس طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ آگے موت انتظار کر رہی ہے، اور اس سب کے پیچھے ہمیں اپنے خداوند کی محبت نظر آتی ہے، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کی خوبی یہی ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو وہ ہمارے لیے ہوا۔ اس کی محبت کی خوبی یہ ہے کہ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب اس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے دے دیا ہے۔ اور جو ایک اچھا لیڈر ہے وہ اپنے پیشن سے کبھی ہٹتا نہیں ہے، وہ اپنے نشان سے، اپنے گول سے، اپنے ایم سے کبھی ہٹتا نہیں ہے، اور یسوع نے یہ ہمیں کر کے دکھایا۔ اتنی مخالفت کے باوجود، اتنی مشکلوں کے باوجود یسوع نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس کام کو جو اس کے باپ نے اس کے سپرد کیا ہے اسے پورا کرے، اس کی تکمیل کرے۔ آمین۔ اور پاسٹر سہیل نذیر کی طرف میں آنا چاہوں گا۔ پاسٹر صاحب، اگر ہم تھوڑا سا مزید اور الیبریٹ کریں، اس کے ڈیپتھ میں جائیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف کہ خداوند یروشلم کی طرف جا رہے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، ہر ایک پیشن گوئی ان کی زندگی میں پوری ہو رہی تھی، اور جب خداوند بیتنیہ کی طرف آنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو توما نے باقی شاگردوں کو یہ کہا کہ آؤ ہم بھی جائیں اور اس کے ساتھ مریں۔ تو میرے خیال میں مسیح کے پیچھے وہی آ سکتا ہے جو جان دینے کے لیے بھی تیار ہو۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، پریز دی لارڈ، مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ جی بھائی صاحب، بالکل ایسا ہی ہے، اور ابھی جیسا کہ پاسٹر اسٹیفن صاحب نے بھی بتایا، اور میں بھی جب دیکھ رہا تھا اس یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب میں، تو یسوع مسیح اس بات کو پہلے سے جانتے ہیں۔ انہوں نے پہلے سے کافی دفعہ اپنا ذکر اس بات کے لیے کیا ہے کہ میں پکڑوایا جاؤں گا اور موت کے حوالے کیا جاؤں گا اور صلیب پہ قربان ہوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اپنی دانش میں کہ یہ اچھا ایک لیڈر جو ہے وہی ایسے کر سکتا ہے، اور وہی اپنے آپ کو ایسا پیش کر سکتا ہے، اور نہ کہ صرف دیکھا جائے کہ موت کے اعتبار سے، تو جب بات اگر ایسی آتی ہے تو ایسے میں موت کی بات جب آتی ہے تو موت کے لیے بہت سارے ایسے لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا یا میں ایسا کروں گا، لیکن یہ واحد میرے مسیح کی ذات ہے، جو کچھ انہوں نے کہا انہوں نے ویسا پورا بھی کیا اور پورا کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی کھجوروں کے اتوار ابھی جیسے کہ ہم نے گزارا ہے، اسی میں دیکھیں کہ انہیں سارے معاملات کا علم ہے، انہیں ساری باتوں کا پتہ ہے کہ کیا کیا کچھ ہونے والا ہے، لیکن تو بھی دیکھیں کہ سب سے بڑی جو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ انہیں ہر ایک چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ اگر ہم چھوٹے سے پوائنٹس کو دیکھیں تو مسیح یسوع اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کر وہاں پر ایک گدھی کے بچے کو دیکھیں گے، بندھا ہوا اس کے ساتھ، تو وہ جا کر لے کے آ جائے۔ تو وہ شاگرد اس بات پر سوچ رہے ہیں، کہنے لگے کہ اگر ہم جائیں گے تو جا کر ہم کیا کہیں گے؟ تو مسیح یسوع نے بتایا۔ ویسے شاگردوں کی یہ کیسے جذبات ہوں گے کہ جو کچھ خداوند کہہ رہے تھے، یعنی کہ آپ جائیں گے، لادو کے بچے کو دیکھیں گے، اور اسی طرح بہت ساری باتیں جو پیشن گوئیاں کی جا رہی تھی شاگردوں کے لیے اس وقت تو پوری بھی ہو رہی تھی۔ ویسے اس وقت کیا جذبات ہوں گے جب خداوند ان سے یہ فرما رہے تھے کہ جو میرے لیے جان دے سکتا ہے وہی میرے پیچھے آئے گا، جو اپنی صلیب کو اٹھائے گا۔ گویا شاگردوں کو پتہ تھا کہ ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں، اور یہ کتنی ایک بڑی قربانی، تابع داری ہے۔ خداوند کی تو تابع داری ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن شاگرد بھی سب کچھ جانتے ہوئے پیچھے آ رہے تھے۔ جی بالکل، شاگرد اس چیز کو جانتے ہوئے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں اپنی اسی بات کو تھوڑا سا میں آگے کروں گا۔ جو کچھ کہا گیا ہے یہ ان کے بارے میں پہلے سے کہا گیا تھا، اور پھر شاگرد اس بات کو جان رہے تھے، لیکن سب سے بڑھ کر جو ہے پطرس اس بات کے لیے بڑا ایک زبردست دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خداوند ایسا نہ ہو، بلکہ اگر ایسا ہوگا تو میں بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے، اور اسی طرح میں
یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو باتیں جتنی پوری ہوتی چلی جا رہی تھی وہ اس بات میں بڑے ایکسائٹنگ تھے، بڑے اس بات میں خوش تھے کہ جو کچھ ہمارے مسیحا کے بارے میں جتنی باتیں جتنی پیشن گوئی کی گئی ہیں وہ ساری کمپلیٹ ہوتی ہوئی انہیں نظر آ رہی ہیں. بالکل آمین. بالکل آمین. ویورز، اگر ہم بطور لیڈر بھی خداوند کی ذات سے کچھ سیکھنا چاہیں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے علماء کرام ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی بطور لیڈر جو شخصیت ہے اسے وہ کہتے ہیں کہ اس شخصیت کے جیسی کوئی دنیا میں اور شخصیت نہیں ہے. بائی دا وے بہت سارے علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں، جس بات سے متفق ہیں، کہ خداوند یسوع مسیح یقیناً وہ خدا تھے، وہ ایک مکمل طور پر الہی ذات بھی تھے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ بطور بشر بھی ان کے جیسا کوئی نہیں تھا. ایک انسان بھی وہ ایسے انسان تھے کہ ان کے جیسا کوئی نہیں تھا. میں اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے خدا کے خادم پاسٹر شمعون کی طرف آنا چاہوں گا. پادری صاحب، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لیڈرز، سیاسی لیڈرز بھی، سماجی لیڈرز بھی، معاشرے کے اندر لوگوں کو وہ ہری ہری گھاس دکھاتے ہیں، تو پہلے ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں آپ کو یہ پیکیج مل جائے گا، یہ پیکیج ملے گا. خداوند نے کہا کہ میں جو ہے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے صلیب کو اٹھاؤ اور میرے پیچھے آؤ، یعنی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کتنا یہ ایک الگ مشن دکھائی دے رہا ہے، اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں خدا کے خادم پاسٹر عاشق منشا کا، شائن سٹار ٹی وی کا اور تمام انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گلدستہ تیار کیا گیا ہے خادموں کا، تاکہ ہم خدا کے کلام کو مل کر سیکھیں اور لوگوں تک وہ باتیں پہنچائیں جن کا پہنچنا ضروری ہے، تاکہ لوگ نجات حاصل کریں کلام کے وسیلہ سے. اور یہ ان کی بڑی کاوش ہے کہ میڈیا کے ذریعے یہ خادموں کو بلا کر خدا کے کلام کو دور دراز علاقوں میں پہنچا رہے ہیں. بس اب شکریہ، آپ نے ہم سبوں کو دعوت دی تاکہ ہم شائن سٹار اسٹیشن میں آ کر خدا کے کلام کو سیکھنے والے ہو سکیں. اور اصل خدا کے کلام میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس سے خداوند یسوع مسیح نے جو کام کرنے کو کہا وہ پہلے ہمیں کر کے دکھایا، لوگوں کو کر کے دکھایا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ایسے کرنا ہے. اور خداوند یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، ظاہر ہے اب بھی اور اس وقت بھی مخالفین موجود تھے، اور مخالفین جو تھے وہ اپنا کام کرتے ہیں. میں نے ایک چیز کلام مقدس میں سے سیکھی ہے، اگر آپ کوئی اچھا کام کرو گی تو بھی لوگ بولیں گے، اگر آپ برا کام کرو گے تو بھی لوگ بولیں گے. تو اچھا ہے کہ آپ جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں، تاکہ اس کے وسیلہ سے لوگ جو بے بہرہ ہیں، ابھی بھی ہمارے لوگ پوری طریقے سے کلام کو نہیں جان رہے. اور کچھ پام سنڈے کے حوالے سے، جیسے پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے وہ گدھے کا جو ذکر آیا ہے، اس میں ایک پاسٹر صاحب کی وہ ویڈیو آئی تھی، انہوں نے اوپر کسی کو بٹھایا ہوا تھا اور خود وہ لوگ بائبل لے کر ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. یعنی ہمیں نمونہ بائبل سے لینا ہے کہ یسوع نے کیا ایسا کیا ہے. اگر یسوع نے ایسے نہیں کیا تھا ہمیں تو وہ کرنا ہے، ہمیں خود گدھا بننے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو گاؤں میں یا دیہاتوں میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، شہروں میں بھی دیکھ رہے ہیں. ہم سب آپ کو یہ خاص طور پر تلقین کرنا چاہیں گے کہ بائبل میں کسی جگہ پر یہ کوئی حکم نہیں دیا جا رہا کہ ہمیں ان گدھوں کی مانند بننا ہے، کہ کسی جگہ یہ آیت موجود نہیں ہے. جی پادری صاحب، ابھی پام سنڈے کی عبادت جو ہوئی ہے اس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح گلیوں بازاروں میں لوگ گئے، خوشی منائی گئی، اس رسم کو پورا کیا گیا، اور بڑے خادموں نے دلچسپی لی، اور اس طرح لوگوں نے بھی. اور یہ سب کچھ کر کے ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یروشلم میں جب یسوع مسیح کا داخلہ ہوا تھا تو کس طرح ان کا والہانہ استقبال کیا گیا تھا، اور آج بھی لوگ اسی طرح ہی یسوع مسیح کا والہانہ جو ہے وہ استقبال کرتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے اس
को लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को पहले खूब अच्छी तरह जान लें और फिर लोगों तक खुदावंद यीशु मसीह की जो खरी और सच्ची तालीम है उसको लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कोई ऐसी बात ऐड ना हो जाए जिससे दूसरे लोग या दूसरे मज़ाहिब हमारे ऊपर उंगली उठाएं। हमें ये ज़रूरी है कि हम वो चीज़ ऐड करें। और खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना अजीब था, खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ जाना भी अजीब है, और फिर मुर्दों में से जी उठना भी उनका अजीब था। और हम उस खुदा की इबादत कर रहे हैं, हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जिनका सब कुछ अजीब है और जिन्होंने खुद सब कुछ पहले करके दिखाया है और फिर हमें दस दिया कि आपने भी ऐसा ही। व्यूअर्स, जब हम ये कहते हैं कि उसका सब कुछ अजीब है, इट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ सो वंडरफुल, एवरीथिंग इज़ सो ऑसम। वो ऐसे काम हैं जो मुख्तलिफ हैं, ऐसे अजायब हैं जो दुनिया में हम किसी जगह पर देख नहीं सकते। कोई और दीन ऐसा नहीं है जो बाइबल की तालीम जैसा हो। ऐसा कोई खुदा नहीं है कि जो खुद इंसानों को तलाश करने के लिए दुनिया में आ जाए। व्यूअर्स, मैं चाहूँगा कि हम खुदा के खादम पास्टर यूनस की तरफ आना चाहेंगे। पास्टर साहब, जिस तरह से हम इस वक्त सीख रहे हैं और अपने व्यूअर्स के लिए इस बात को पेश कर रहे हैं कि जिस तरह पाम संडे भी हम सेलिब्रेट कर चुके हैं और यरूशलेम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो गैदर हो रहे हैं और वो ईद फसह की तैयारियों में लगे हुए हैं और एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। और हम ये भी देखते हैं कि तकरीबन चंद दिनों के बाद ये लोग जो आज वेलकम कर रहे थे, इस्तकबाल कर रहे थे, और कुछ तारीख़दान ये भी बताते हैं, उलमा कराम, कि उस भीड़ के अंदर और उस मजमे के अंदर इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो ये कह रहे थे कि इसको सलीब दो। क्या कहना चाहेंगे इस मौजू के ऊपर? खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ जिसने ये हमें मौका दिया, और ख़ास हम पास्टर अशर मंशा के लिए और शाइन टीवी के लिए जो ब्लेसिंग खुदा ने अपने लोगों को दी है, और वो मुख्तलिफ़ ममालिक में, मुख्तलिफ़ कंट्री में और इसी तरह मुख्तलिफ़ लोगों में वो बांटना चाहते हैं खुदा के खादमों के वसीला से, ताकि खुदा की जो ब्लेसिंग है वो लोगों तक पहुँचे। खुदावंद के हम शुक्रगुजारी करते हैं कि जो खुदा हमेशा अपने वादों में सच्चा है, हमेशा प्यार करता है। उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए अजीज़ो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदा का जो मिशन था, और वही मिशन उसने अपने बेटे को दिया, अपना मंसूबा उसने अपने बेटे को दिया, और बेटे ने उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हर दुख को सहा और हर काम को उस तरीक़ा से किया ताकि लोग जो हैं वो खुदा की आवाज़ को, खुदा की बात को जाने और हमेशा की ज़िंदगी को पाने वाले हों। अजीज़ों, बेशक खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में निजात के लिए आया था ताकि लोगों को वो निजात दे, लेकिन वही जैसे बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो अपनों के घर आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, बल्कि उसके साथ जो चाहा वही किया। जैसे बाइबल मुक़द्दस में यशायाह नबी के सहीफ़ा में 53 बाब में हमें ज़िक्र मिलता है कि उसे घायल किया गया, उस पर सियासत हुई और उसे मार पड़ी और हर तरीक़ा से उस पर जुल्म किया गया। बाइबल मुक़द्दस में ये ज़िक्र मिलता है। और फिर हमें ये ज़िक्र मिलता है कि यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में अजीब तरीक़ा से उसकी पैदाइश हुई, आया और अजीब तरीक़ा से सारे काम हो रहे थे, और अजीज़ों उसने जो कुछ वो काम कर रहा था लोग देख रहे थे और समझ रहे थे कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता था जैसे यीशु ने किया। तो इसी तरह अजीज़ों, जब यीशु मसीह ने काम शुरू किए तो शागिर्द यीशु मसीह के काम से हैरान थे। हम जब मुक़द्दस कलाम में देखते हैं कि जब मुक़द्दस पतरस को मछलियों के लिए कहा, तो उस मछलियों की जो बात थी वो उसको देखकर
कि हम सारी रात मछलियाँ पकड़ते रहे, एक भी नहीं हाथ आई, लेकिन ये कौन है, ये कौन सी हस्ती है जो इतने बड़े काम को उसने किया है। तो वो हैरान था, उसी वक्त वो पीछे चले और जितने शागिर्दों को खुदावंद ने उनका चुनाव किया वो पीछे चलते रहे। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को मुकद्दस पतरस इतने करीब से जान चुका था। एक दफ़ा यीशु मसीह ने पूछा भी कि तू मुझे क्या कहता है, उसने क्या कहा, तू खुदा का कदूस है। हालेलुया, वो खुदा का कदूस है। और इसके बावजूद भी जब खुदावन ने कहा कि तू पतरस तू मुझे कितना प्यार करता है, हैं? उसने कहा दिलगीर होकर, खुदावन तू तो जानता ही है। फिर हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि जब आखिरी फसा की बात आती है, उस वक़्त क्या हुआ, उस वक़्त यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जो है एक मुझे पकड़वाएगा। और फिर हम देखते हैं कि मुकद्दस पतरस की बात भी हम देखते हैं। मुकद्दस पतरस ने कहा कि मैं तो तेरे लिए, तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो उसने क्या कहा, शागिर्द जो हैं वो इस बात के लिए तैयार हो चुके थे कि हम अपनी जान तक कुर्बान कर जी यीशु मसीह, यानी मसीही वही है जो इन कांटों पर चलने के लिए तैयार हो। जी। आज के जो मसीही देखते हैं हम उसके बारे में क्या कहें? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने जैसे पतरस को कहा कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, तो मुकद्दस पतरस बिल्कुल वो इनकार करने के लिए तैयार नहीं था और उसने नहीं करना था, लेकिन ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये सब कुछ मुमकिन था। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि जब उसने इनकार कर दिया यीशु मसीह का, तो वो बड़ा दिलगीर हो गया, परेशान हो गया। और वो परेशान था, रो रहा था कि अब मुझसे ये बहुत बड़ी एक गलती हो गई है। शुक्र उसने ये कहा कि मैं जानता नहीं हूँ, ये नहीं कहा कि मैं मानता नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि ये कहने में बहुत फर्क है। उसने कहा मैं जानता नहीं हूँ, ये नहीं कहा मैं मानता नहीं हूँ। मानता तो था, इसलिए रो रहा था। जी, इसलिए रो रहा था। फिर एक खास मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि जब वो परेशान था इसलिए कि वो समझ रहा था कि अब यीशु मसीह मुझे कबूल नहीं करेगा, यीशु मसीह मैं इस लायक नहीं कि दोबारा यीशु मसीह के पास आऊँ। लेकिन मैं ये ख़ास बात कहना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह ने उसे इस तरीक़ा से उसकी हौसला अफजाई की, इस तरीक़ा से उसको अपनी तरफ लेकर आया कि उसे तनकीद का निशाना नहीं बनाया है, बड़ी मोहब्बत से उसे अपने पास लेकर आया। तो आज हमें भी यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत से मसीहों को यीशु मसीह के पास मोहब्बत से लेकर आना है, ना कि अगर कोई गलती या ऐसी बात हो जाती है कि उनको हमें तनकीद का निशाना बनाना है। इसलिए यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है। तो इसलिए अजीज़ों, यीशु मसीह के दुख, यीशु मसीह की तकलीफ़ें, यीशु मसीह का मिशन जो है ये हमारी नजात है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो उसने हमें अपने खून की कीमत देकर उसने हमें ख़रीदा है। तो जब उसने ख़रीदा है तो हमें किस कदर उसके पैरों होना चाहिए। आमीन। व्यूअर्स, हमें जिस तरह खुदा के खादम यहाँ बयान करें, बाकी खुदा ने भी बयान किया है कि हमें ताबेदारी के साथ अपने खुदाउन के पीछे आना है। और खुदाउन की अपनी ज़ात मुबारका को देखने से हम ये सीख सकते हैं किस तरह वो आसमानी बाप का वफ़ादार रहा। मैं खुदा के खादम पासे गुलफाम BM की तरफ आना चाहूँगा। पासे गुलफाम साहब, आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं और किस तरह खुदाउन यीशु मसीह इन दुखों को जो है वो अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त कर रहे थे, और एक बड़ी कुर्बानी जो सिर्फ मसीहों के लिए नहीं बल्कि हर एक बशर के लिए, हर एक शख्स के लिए उन्होंने पेश की। और आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर अशर मनशा साहब। मैं खुदा का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज खुदा के खादम ने हम सबों को यहाँ मदऊ किया कि मिलकर इस पैशन वीक को, और वो हम इसे होली वीक भी कहते हैं, कि हम इस पर बात कर सकें। तो खुदा के ममसू, खुदा के खादम यहाँ मौजूद, उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की और मैं भी उनके साथ मुत्तफ़िक हूँ कि इस तरह गुज़रे दिनों हमने पाम संडे सेलिब्रेट किया और बड़ा ज़बरदस्त सेलिब्रेट किया। और इसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग, फ़की, फरीसी, शरा के आलम, जो मजहबी लोग थे,
انہوں نے اس بات کو جانا کہ یہ کون سی ہستی ہے, یہ کیسا شخص ہے, یہ تو دن بدن مشہور ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ لوگوں کو اپنا پیرو کرتا جا رہا ہے, یہ مردے زندہ کر رہا ہے, اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے, لنگڑوں کو چلا رہا ہے, یہ ہے کون؟ اور وہ جوک در جوک ہجوم کا ہجوم یروشلم میں یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آئے, اور انہوں نے پھر یہ منصوبہ بنایا, کیونکہ ہم پیشن ویک کی بات کر رہے ہیں, ہم اس ہفتے میں ہیں, اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں, کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح اس کی اگر کوئی بھی بات کی جائے تو وہ منفرد ہے, یونیک ہے, الگ ہے, کیونکہ ان کا ہر ایک کام پیدائش سے موت تک, جی اٹھنے تک اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک کام الگ ہے, اور اس کے لیے ہمارا دل شکر گزار ہے, شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے زبردست کام کیا. اور خاص اس پیشن ویک میں, اس ہولی ویک کے اندر اگر تمام عبادتوں کی بات کی جائے, جیسے پاک فسح کی عبادت ہے, گڈ فرائیڈے ہے, دیگر اور عبادات ہے, لیکن ہولی جو پاک فسح کی جو عبادت ہے اس میں خداوند یسوع مسیح نے ایک منفرد زبردست کام کر کے دکھایا کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے, انہیں بتایا کہ تم نے بھی اس طرح یہ کام کرنا ہے. اور اس ویک کے اندر, اس پاک ہفتے کے اندر بہت ساری باتیں ایسی منفرد ہے, یونیک ہے, جن کو ہم دیکھ کر سن کر شاید لوگ بہت کچھ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ شرح کے عالم مذہبی لوگ بہت کچھ کہتے تھے کہ یہ تو بدروحوں کے بلزبول کے وسیلہ سے یہ کام کرتا ہے, اور یہ آج کے دور میں بھی بہت سارے سوالات ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں میرے عزیز بھائیوں, بہنوں, بزرگوں, پیارے بچوں, جتنے بھی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں, جتنے سن رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خداوند یسوع مسیح یونیک ہے. اس کی ہر ایک بات, اس کا ہر ایک معجزہ, ان کا جی اٹھنا, ان کا مرنا, ان کا موت اور قبر پر فتح پانا, کیونکہ جس قدر قبر پر پہرے لگائے گئے تھے, اگر دیکھیں تو شاید اس وقت بھی یہودیوں نے یہ کہا کہ نہیں پہرے لگا دیتے ہیں, اس کے شاگردوں نے تو کہا یہ کہ اس نے تو پہلے جیتے ہوئے کہا ہے کہ میں ایسا کروں گا, میں تو جی اٹھوں گا, انہوں نے پہرا بھی لگا دیا. اور پھر دیکھیں کہ اس کا جی اٹھنا کتنا الگ ہے, کوئی میرے مسیح کی طرح ایسا کر کے دکھائے. تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میرے خداوند یسوع مسیح نے, آپ کے منجی نے ہر وہ کام منفرد یونیک کر کے دکھایا, موت اور قبر پر فتح پا کر اور زندہ ہو کر باپ کی دینی طرف بیٹھ کر مجھے اور آپ کو نئی زندگی بخشی ہے. خداوند آپ کو برکت دے. آمین. بالکل سب سے منفرد, سب سے الگ, اور ایک سب سے ڈفرینٹ پرسنالٹی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہے, اور ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی ہم سا ہو تو سامنے آئے. پوری دنیا میں کوئی اس کے جیسا نہیں ہے. آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی اور نام نہیں بخشا گیا. ایک ہماری مریم سے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے اور پھر کائنات بھانج ہو گئی. کوئی اور ماں ایسی نہیں ہے جو خداوند یسوع مسیح جیسے کسی بیٹے کو پیدا کر سکے. خدا کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح سب سے مختلف ہے. آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم ایک بریک لیں گے, اور اس بریک کے بعد پھر سے ہم آج کے اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. شائن اسٹار ٹی وی کے تمام ناظرین کے لیے خوشخبری. اب آپ ہماری تمام نشریات, ہمارے تمام پروگرامز اور تمام خدام کے پیغامات کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل شائن اسٹار ٹیلی ویژن پر. تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سرچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز سے, اور آپ شائن اسٹار ٹی وی کی تمام نشریات سے باخبر رہ کر کلام کی باتیں سیکھنے اور روحانی ترقی کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.shinestar.tv. اور اینڈرائڈ اور ایپل موبائل ایپ شائن اسٹار ٹی وی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں, اور فیس بک پیج شائن اسٹار ٹی وی اور پاسٹر عاشر منشا اینڈ آسیہ عاشر کو لائک کر کے تمام نشریات کو دیکھ کر روحانی برکات حاصل کر سکتے ہیں, اور کسی بھی ویڈیوز کو اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور یہی نہیں, اگر آپ شائن اسٹار ٹی وی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ شائن اسٹار ٹی وی کے ہیلپ لائن نمبر پر کال کریں 0341201990. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.
वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग शाइन टुडे। और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं अपने तमाम मेहमानों के लिए, इन तमाम खुदाम के लिए जिनके साथ हम मिलकर बहुत सारी कलाम की बातों को हम सीख रहे हैं। बाइबल मुक़द्दस की तालीम हतमी सच्चाइयाँ हैं। खुदावन का कलाम जो है वो हमें रोशनी बख्शता है। खुदा के कलाम की तशरीह जो है वो हमें हिकमत देती है, हमें नूर में लेकर चलती है। मैं चाहूँगा हम खुदा के खादम पास्टर साख मुंशी की तरफ फिर से आएँ। और पादरी साहब, जिस तरह हमारे जितने पैनलिस्ट हैं इस प्रोग्राम में शामिल सारे खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का जिक्र किया जा रहा है। और चंद दिनों के बाद हम लोग गुड फ्राइडे को भी याद करेंगे और बहुत सारे चर्चिस में जो कलमात हैं वो पेश किए जाएंगे। तो आपके दिल में क्या ऐसा नुक्ता है जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर करना चाहें? खुदा का शुक्र है कि ये जो कलमे हैं ये हम सब के लिए यूँ समझिए कि बाइस बरकत हैं। जी जी। चूँकि जब यीशु मसीह ने सलीब पर कहे हैं तो हर इंसान या हर उस वक़्त खादम जो सुनने वाले हैं या बयान करने वाले हैं वो उनको बयान करते हैं, तो सुनने वाले उनको सुनते हैं कि किस कदर हमें इन कलमों पर अमल भी करना है। लेकिन बहुत दफ़ा हम सुना देते हैं और अमल नहीं होता, अमली तौर पर कोई कदम इस तरह का नहीं होता। फ़र्ज़ करो कि अभी हम दुखों की बात कर रहे थे, अब दुख के तल्लक से तो कोई कुर्बानी के बारे में भी आपने बात की थी जी, बहुत बड़ी कुर्बानी को इसके अलावा कोई है नहीं है। तो चौथा कलमा जो है, यानी ये यीशु मसीह ने सलीब पर चौथे कलमे के तलक से बात की है, तो वहाँ वो लिखा है ये एक तन्हाई का कलमा है। आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इस कलमे को सिर्फ सुनाने की हद या सुनने की हद तक नहीं है कि यीशु मसीह ने थोड़ी सी जुदाई बर्दाश्त नहीं की है। तो हम तो कई साल तक खुदा से जुदा होते हैं। क्या कभी अपने दुख को हम लोगों के सामने बयान करते हैं, लेकिन खुदा के सामने हम इस दुख को भी बयान नहीं करते कि खुदा मेरी ये कंडीशन है, मेरी ये हकीकत है कि मैं तुझसे कितना दूर चला गया हूँ, कितना मैं तेरे करीब हूँ। ये समझने की उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो इस बात को समझ सके कि मैं खुदा से अगर नज़दीक हूँ तो मुझे क्या बरकत मिल रही है, क्या खुदा मेरे साथ है। इस कलमे चौथे का कुफारे का मतलब था ढांपना। तो यहाँ कोई ढांपने वाली नए अहद के अंदर कोई इस तरह की बात नहीं है कि ढांपा गया, बल्कि लिखा है तुम्हारे गुनाह समुंदर की तहों में डाल दिए हैं। और तुम्हें कितनी बड़ी आज़ादी है, खुशी है कि जिसने खुद अपना खून लेकर किसी पाक तरीन मकान की नहीं बल्कि खुद बाप के सामने लेकर चला गया। और फिर जब लेकर गया है तो अपना खून पेश किया है, जिससे में पूरे तौर से मुखलसी, रिहाई, छुटकारा। और हमारे पास हर मंथ कुर्बानी का कोई इस तरह का या हर साल में कोई सिलसिला नहीं है कि हम इस तरह की कुर्बानी या इस तरह का कफ़ारा जो काहिन अदा करता था पेश कर सके, क्योंकि वो काहिन बनकर, वो बर्रा बनकर इस बात को पेश कर रहा है। और ये सारी की सारी बातें, दुख जो हैं ये इंसान के लिए बहुत ही इस तरह के हैं कि कभी कभी इंसान उन दुखों की कठाली में पीसता रहता है, लेकिन उस कठाली में से निकालने के लिए हमें वो आया है ताकि इंसान उस कठाली से खालिस होकर निकले। कठाली में जब सोना डलता है तो वो बड़ा खालिस होकर निकलता है, फिर उसका जेवर बनता है। और यही बात वो ईमानदार की है। लेकिन हमारे दुख, हमारी मुसीबतें, हमारी मुश्किलात जो हैं ये यीशु ने सलीब पर सही हैं। ये दुख उसने सलीब पर इस तरह से बयान किए हैं, उठाए हैं कि उसने फिर दुनिया को बचाने के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब, किसी भी कौम से तल्लुक़ रखता हो, वो गोरा हो या काला हो, रंगो नस्ल का भी कोई फ़र्क नहीं छोड़ा, बल्कि हर उस बशर के लिए है जो यीशु मसीह को कबूल करता है। आमीन। सो मसीह का जो पैगाम है और जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर किया, मैं इससे पहले कि अगले सवाल की तरफ आऊँ, ये एक बात मेरे दिल में आ रही थी। बहुत से ऐसे नादान लोग भी हैं जो ये ख्याल करते हैं कि मसीह को तो सलीब पर चढ़ाया ही नहीं गया। ये गैर अक़वाम का एक तरीका है कि मसीह को सलीब पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि मसीह सलीब से उतरकर
कश्मीर को भाग गए थे, या मैंने भी किसी सुनी शागिर्द को ये- या हाँ जी। लेकिन ये बात बड़ी अहम है, और बिलखसूस जो ईमानदार लोग हैं वो समझ लें, अगर कुफारा हुआ ही नहीं है तो फिर उनकी निजात का भी इंतज़ाम नहीं हुआ। और अगर निजात का इंतज़ाम हुआ है, यीशु मसीह ने कुफारे के वसीला से तो खून बहाया है, और लिखा है उसका खून बहाया जाना ही ये गुनाहों की माफ़ी है। आमीन। पास्टर स्टीफन साहब, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर मज़ीद इस बात को कंटिन्यू करें। मैं इस बात को कंटिन्यू करता हूँ, और जैसे अभी बात हो रही है, जो रिसेंटली जो बात की है, और जिस पे बुज़ुर्गों ने जहाँ पर क्लोज़ किया है, कि ये एक तरह से एक इल्ज़ाम है, और ये जो एक्सट्रीम है, ये एक तरह से एक्सट्रीम है, और इसमें यीशु मसीह की बात को रद्द करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो बात आज इस पूरे पैनल में बार बार हुई है वो ये कि यीशु मसीह बिल्कुल अजीब है, और वो इतने अजीब हैं कि जो सलीब दे रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो उन्हें कह रहे हैं बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या क्या करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये यीशु मसीह की मोहब्बत है, और उनका वही पैशन है कि उन्हें इसीलिए भेजा गया ताकि दुनिया जो है उनके वसीले से निजात पाए। जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे बुज़ुर्गों ने कहा, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके लिए तो है, और जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनके लिए हलाकत है, और वो फिर अबदी हलाकत है। लेकिन जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके लिए जो है वो आने वाले जहां में हमेशा की ज़िंदगी है, जान देने तक भी वफादार है तो ज़िंदगी का ताज हासिल करेगा। और जो बात मैं कर रहा था कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, वो जो भी कर रहे हैं। देखिए, हमारा खुदावन हमें ये सिखा कर गया है, जैसे पादरी शमन साहब ने भी बात की थी कि अच्छा लीडर वो होता है जो करके दिखाता है, और यीशु ने करके दिखाया है, और यीशु ने जब माफ़ी का दर्स दिया है तो उन्होंने माफ़ करना सिखाया भी है। उन हालात में जब वो सलीब पर हैं, और वो सलीब पर हैं और जान करने की हालत में हैं, उस वक़्त भी उन तमाम लोगों को जो उन्हें दुख में डाल रहे हैं, वो उनके लिए अपने बाप से यही दुआ कर रहे हैं कि बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। वो जिस भी सर्कमस्टेंसेस के थ्रू ये कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यीशु ने उस वक़्त भी उन्हें माफ़ किया है। और मैं समझता हूँ कि हमारी बीइंग अ चर्च, हमारी ये जिम्मेदारी है, हम इस जिम्मेदारी को लें कि जो कोई, और होता भी है, हमने कई दफ़ा देखा है कि एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं, लेकिन चर्च जो है वो उसको फेस करता है, और इस तरह से फेस करता है कि हम उन्हें कहते हैं कि हमने आपको माफ़ किया। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी खूबी है जो हमने अपने खुदावन से लिया है, हमने उसे अडॉप्ट किया है, और हम ये अपने नस्लों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आमीन। पास सुहेल नज़ीर की तरफ मैं आना चाहूँगा। पास साहब, हम जिस तरह गौर कर रहे हैं कफ़ारे के ताल्लुक़ से भी, और इसी तरह से वाक़या सलीब जो है उसको बयान करने की कोशिश की जा रही है। अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि उस वक्त भी जो मुखालफीन थे वो खुदावन को गिरफ़्तार कराना चाहते थे। ना सिर्फ कि मजहबी दफ़ात लगाई गई, बल्कि इसके साथ साथ जो हुकूमत के ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी के ताल्लुक़ से भी कि खुदावन जो है वो टैक्स लेने से मना करते हैं, ताकि जो हुकूमत वक्त है, जो रोमी हुकूमत है, वो भी ख़ास तौर पर इस बात से जो है वो नागवारी का मुजाहरा करे और खुदावन को गिरफ़्तार किया जाए। और फिर जब सलीब का वाक़या हो जाता है, तो आज जो मुखालफीन हैं उस वक्त वो चाह रहे थे कि ये रास्ते से हटाए जाएं, और आज मुखालफीन ये कहते नहीं जी उनको सलीब दी नहीं गई। आखिर जो कुछ सलीब पर हुआ, जो दुश्मन है वो उसको झुटलाना क्यों चाहता? जी शुक्रिया, और एक बार फिर से मैं आप तमाम तर को इस बात के लिए मदद करना चाहता हूँ कि अभी हम जो बात कर रहे हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने भी बड़ी खूबसूरत बात की, और खुदा के खादिम ने, पास्टर स्टीफन ने भी, और आपने भी। तो मैं ये अभी मेरे दिल में ये बात आ रही थी, और मैं सोच रहा था कि मसीह यीशु ने सलीब पर कुर्बान होकर जितनी भी बातें की, उन्होंने छठे कलमे में जब उन्होंने कहा कि तमाम हुआ, तो तमाम हुए से मुराद ये है कि उस वक्त सारी वो चीज़ें जो कुछ कही गई थी, या जो कुछ उनके बारे में जो कहा जा रहा था, अगर जैसे कि अभी पहले बुज़ुर्गों ने कहा है कि वो बात कर रहे हैं उन पे और कह रहे हैं कि नहीं जी ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो कंप्लीट अगर नहीं हुआ तो यीशु मसीह ने जब कहा है कि तमाम हुआ, तो तमाम हुआ से मुराद यही है कि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, कुफारा कंप्लीट हो चुका है।
اور یہ جو مطلب مذہبی اعتبار سے وہ ایک چاہ رہے تھے کہ ہم سب مل کر ساری ایک سازش کریں، ایک پلان کریں، تاکہ جو مسیح یسوع نے کہا ہے، اپنی لب مبارکہ سے کہا ہے کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں تیسرے دن اسے کھڑا کر دوں گا، تو انہوں نے اس بات کے لیے انہوں نے آپس میں مشاورت کر کے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے اور لے کر چلا جائے، لیکن یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق جو انہوں نے کہا ہے کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں تیسرے دن اسے کھڑا کر دوں گا، تو وہاں پر انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اپنی فوجداری کی بھی ساری سپورٹس لیں، اپنے سارے تمام در جتنے ان کے علماء ہیں ان سب کو بھی شامل کریں، اور شامل کر کے کہیں کہ ہم اس بات کے لیے تاکہ یہاں پر ایک سپورٹ لگا دی جائے، یہاں پر ایک بڑا پہرا لگا دیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا۔ جی تھینک یو سو مچ۔ اور پاسٹر شمعون کی طرف میں آنا چاہوں گا۔ پاسٹر صاحب، نہ صرف کہ خداوند نے جب صلیب پر جان دی اور اس کے بعد ان کی لاش کو لیا گیا اور یوسف ارمتیہ کی جو ایک قبر تھی اس میں رکھا گیا، وہ بھی ایک خفیہ شاگرد تھا، اور جب اس لاش کو وہاں رکھ دیا گیا تو پھر بھی ایک قسم کی بے چینی یہودیوں میں اور عبادت خانے کے سردار کہنوں اور جو سردار تھے اور سارے فقیہ اور فریسی، ان کے اندر یہ دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ ایک بیان ہم بائبل میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا اپنے کہے کے مطابق یہ کہا کرتا تھا کہ میں جی اٹھوں گا، تو یہ نہ ہو کہ یہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھے۔ تو یہ کتنا ایک ایسا بیان ہے جو بہت بڑی حیرت ہوتی ہے، جس سے ہمیں، مجھے خاص طور پر ہوتی ہے کہ وہ دل میں یقین ضرور رکھتے تھے کہ یہ جی اٹھے گا، اور جو ایماندار تھے گویا وہ تو اس وقت خوف کی حالت میں چھپے ہوئے تھے، لیکن مخالفین کہتے نہیں اس نے جو کہا ہے وہ جی اٹھے گا، اور پھر وہ جو ہے وہ حکومت وقت کے پاس گئے اور مہر لگا کر، اور پھر پہرے داروں کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا، اور ایون دو کہ جو مخالفین تھے وہ مخالفت میں یہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اتھینٹک بھی ہو جائے گا کہ خداوند ہی نے صلیب پر جان دی ہے، اور وہ تاریخ کے اوراق میں رقم ہو چکا کہ خداوند یسوع مسیح کو ہی وہاں پر اس قبر کے اندر رکھا گیا۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی پاس صاحب، میں خدا کے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات آپ سبوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی مخالفین موجود تھے، اور انہوں نے پوری اپنی کوشش کی کہ جو یہ وعدہ یا جو بات انہوں نے اپنی زندگی میں کہی ہے یہ واقعی ایسا ہونے والا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دھوکہ ہو جائے، ہمارے ساتھ فراڈ ہو جائے۔ اور پھر وہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو وہ رومی حکومت کے پاس گئے، وہاں سے اجازت نامہ لیا، انہوں نے اجازت نامہ دیا، اور پھر قبر پر مہر کی گئی، اور انہوں نے خود بھی نگہبانی کی، لیکن وہی ہوا جو وہ کہہ کے گئے تھے کلام کے مطابق، یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہاں تیسرے پہر کا بھی ذکر آیا، تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ تیسرے پہر یعنی بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع تیسرے پہر صلیب پر دیے گئے، اور تیسرے پیر میں ہی یہودی دستور کے مطابق خدا سے بات چیت یا دعا کی جاتی تھی، تو تیسرا ہی پیر تھا جب وہ اپنے باپ سے، خدا سے بات چیت صلیب پر کر رہے تھے، اور انہوں نے بات چیت کی اور کئی باتیں وہاں ہوئیں۔ اگر تیسرے پیر کی بات کی جائے، پھر آگے یسوع مسیح کو تیسرے دن زندہ ہونا ہے، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تیسرے دن کیسے زندہ ہوئے، یا یہ دن جو ہیں یہ کیسے پورے بنتے ہیں، جبکہ جمعے کا دن لیا گیا ہفتے کا اور اتوار کو، لیکن یہاں دن پورے نہیں ہو رہے، اور اس میں تھوڑی سی کنفیوزنگ ہوتی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ جمعے کا جو دن ہے اس میں جتنے گھنٹے تھے وہ لیے گئے، وہ پورا دن اس میں ایڈ کیا گیا، ہفتے کا پورا دن، اور صبح کا اتوار کا جو اس میں بھی کچھ دن گھنٹے لیے گئے، اور وہ دن پورا گنا گیا۔ اس طرح
کئی دوسرے مذاہب کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، لیکن کیسے جی اٹھے گا جب کہ دن پورے نہیں ہو رہے ہیں؟ لیکن یہاں کلام مقدس کے مطابق اس طرح دن پورے ہوتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے دستور کے مطابق ان کا جو دن تھا وہ جو ان کے جو پہر تھے وہ اس طرح شروع ہوتے تھے، اس لیے ابھی کچھ گھنٹے باقی تھے جب ان کو صلیب سے اتارا گیا، وہ دن پورا گنا گیا۔ پھر اگلا ہفتے کا پورا دن اور اتوار کا جو دن تھا اس کے گھنٹے صبح سویرے وہ جی اٹھے جب تک وہ دن پورا ہونا تھا۔ تو اس لیے یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ جی پادری یونس صاحب، آپ ہمارے ویورز کے لیے۔ جی خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں، بے شک یہ صلیبی کلمات ہیں یہ ہمارے لیے باعث برکت ہیں، بابرکت ہیں۔ ان پر صرف ہم ہر سال ہم مختلف ایسے خدام سے، خادماؤں سے، خادمہ سے ہم سنتے ہیں اور مختلف طریقہ سے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، کہ جیسے کہ پہلا ہی کلمہ ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے۔ تو عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے یہ کلمہ کہا ہے تو ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یسوع مسیح پر الزام لگایا، جنہوں نے یسوع مسیح کو صلیب چڑھایا، یا پھر تمام ان لوگوں کو جو یسوع مسیح کے ساتھ پہلے معجزات کو دیکھ رہے تھے، بہت سی چیزوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہی لوگ تھے یسوع مسیح کو کہہ رہے تھے کہ اس کو صلیب چڑھایا جائے، تو یسوع مسیح نے ان سب کو بھی معاف کر دیا۔ اور اس سے روحانی پہلو جو ہم لیتے ہیں اور یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے پڑوسیوں کو اگر ان کے ساتھ ہماری کوئی ناراضگی ہے تو ہمیں ان کو معاف کرنا ہے۔ اسی طرح محبت کے کلمے میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ماں کی اور بیٹے کی بات ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ اگر یسوع مسیح نے اپنی ماں سے اپنے شاگرد کو جو ہے اس کے سپرد کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خداوند یسوع مسیح ایک محبت کو بانٹ رہے تھے، ظاہر کر رہے تھے، اور اپنی ماں سے اتنا پیار کر رہے تھے جس کی وجہ سے اس نے اپنے شاگرد کے سپرد کیا۔ تو آج ہم دیکھیں اگر نوجوان جو ہیں وہ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے یا پھر وہ اپنے ماں باپ کو بالکل اس طریقے سے ان کے ساتھ پیار محبت نہیں کرتے، تو ہمیں اپنے ان جو صلیبی کلمات ہیں ان سے ہم نے سیکھنا چاہیے۔ اگر ڈاکو نے نجات پائی تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح نے ہماری مکمل نجات کا مکمل بندوبست کیا ہے۔ اور چھٹے کلمے میں کہ تمام ہوا، تو اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے یسوع مسیح کے سپرد جو مشن دیا گیا تھا اس کو پایا تک پہنچایا، اس لیے کہ یسوع مسیح جو ہے اس دنیا میں اسی کام کو کرنے کے لیے آیا۔ تو صلیبی کلمات میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے جب شروع ہوتے ہیں جمعے کو، گڈ فرائیڈے کو، تو ہمارے جو مختلف بہن بھائی کام کرنے والے ہیں اور وہ بھی چھٹی لے کر آتے ہیں اور وہ اس دن کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور پھر بہت سے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں بھی پیش کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ ان روزوں کو ان کے لیے روزے کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ صلیبی جو کلمات ہیں یہ ہمارے لیے ترقی، برکت اور عبودی کا، نجات کا باعث ہیں، بشرطہ کہ ہم ان کو روحانی طور پر لیں، صرف یہ نہیں لیں کہ سال کے بعد ہم نے بولنا ہے۔ جی آمین آمین۔ جی خدا کے خادم، میں پاسٹر گلفام بی ایم کی طرف آنا چاہوں گا۔ جی پادری صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی بہت زبردست باتیں ہیں، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ بہت ساری باتیں یسوع مسیح کے ان دکھوں کے یہاں پر باتیں کی گئی، اور اس ایشو کو لے کر بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر نہیں چڑھائے گئے، وہ موئے نہیں، ان کی جگہ کوئی اور تھا۔ لیکن یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ سچائی پر قائم رہو تو سچائی تمہیں
आज़ाद करेगी। चाहे मसीह है, चाहे किसी भी कौम, कबीले, उम्मत, लुगत के साथ आपका तल्लक है, आप सच्चाई को जानना चाहते हैं कि आप इस सच्चाई को जानें, तो बाइबल मुक़द्दस, खुदा का इल्हाम, खुदा का कलाम आपको सब कुछ क्लियर कर देगा, वाज़ेह। आप दिलेरी करें, पढ़ें, सुने, जानें, और यकीनन आपको हर बात का इल्म होगा। क्या वाकई ये सच्चाई है, रियलिटी है, क्या ये हकीकत है, तो आपको सब कुछ बाइबल मुक़द्दस के अंदर से मिलेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। व्यूअर्स, आप सब ने खुदा के कलाम को सीखा, खुदा के कलाम की हतमी सच्चाइयाँ आप सब के सामने रखी गई। हम खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीले से हम आसमानी शहरी हुए और हमारे लिए निजात का बंदोबस्त हुआ। हम सब आपको दावत देना चाहते हैं, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आना चाहते हैं, या आप बैक स्लिडन हो चुके हैं, आप पुरानी ज़िंदगी में जा चुके हैं, फिर से बहाल हो जाएं, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। आपका किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ है, जिस तरह पास्टर गुलफाम ने शेयर किया कि आपका किसी भी रंग व नस्ल से ताल्लुक़ है, आप ज़रूर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएँ, जो खुद मुर्दों में से जी उठा और उसकी कब्र खाली है। हम उसी खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं और आप सबको दावत देते हैं कि आप ज़रूर उस पर ईमान लेकर आएँ और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस स्पेशल एपिसोड को देखा। शाइन टुडे के इस प्रोग्राम को देखने के लिए हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदा उन कसरत की बरक़ात को इसी तरह आपके लिए जारी और सारी रखे। और हमारे व्हाट्सएप नंबर को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसके साथ साथ में हमारी प्रेयर लाइंस को भी आप देख रहे हैं। आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें। आप व्यूज़ देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के लिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर हमें अपना फीडबैक भेजें। आप जितने भी बहन भाई हमें इस चैनल के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा इजी पैसा और इसी तरह से जैज़ कैश, उसकी इन्फॉर्मेशन है, आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं। आप ज़रूर अपना हदिया शाइन स्टार टीवी के लिए भेजें ताकि हम इस खिदमत को जारी और सारी रख सकें। आए हम आप सब के लिए दुआ करेंगे, और खुदा के खादम रेवरेंड साक मुंशी से मेरी गुजारिश है कि वो दुआ में हम सब के लिए हमें लीड करेंगे, और हम सब मिलकर आप सब के लिए भी दुआ करेंगे। खुदाई कदूस, खुदाई जुल जलाल, हय्युल क़य्यूम, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। तू जो बुलंदियों पर रहने वाला खुदा है। जब तेरे लोग मुक़द्दसीन मिलकर आए खुदा तेरे हज़ूर में आते हैं, तो यकीनन आए खुदा तो उनके दरमियान उतर आता है। तेरा शुक्र करते हैं, और हमारी दुआओं को, हमारे लफ्ज़ों को आए खुदा तू सुनता है, और हम सब की हालतों से भी आए खुदा तू वाकिफ़ है। शुक्रगुजारी करते हैं तेरे ज़िंदा कलाम के लिए, जो आज तेरे खादमों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने उन व्यूज़ को पेश किया है। इसके लिए भी तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। शाइन स्टार टीवी के लिए, अपने अजीज़ भाई आशर मनशा के लिए और उनकी सारी टीम के लिए आए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, ताकि इस मैसेज को, इस प्रोग्राम को आए खुदा लोगों तक पहुंचाया जा सके। मेहरबान आसमानी खुदा, उनकी सारी इस काविश में आए खुदा तूने उनकी मदद और रहनुमाई की है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। रूह पाक खुदावंद अपने लोगों की हर तरह से मदद कर, और जितने लोग इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं, हम उनके लिए भी तेरे हज़ूर दुआ करते हैं। जो तुझ में वफ़ादार हैं वो और ज़्यादा वफ़ादार हों, जो अभी तक तुझसे दूर है यकीनन आए खुदा वो नजात पाएँ। इसलिए कि तेरा सलीब पर मरना और इस तरह से फिर ज़िंदा हो जाना आए खुदा हमारे लिए ये बहुत बड़ी हकीकत है कि हम दुनिया में से आसमानी खुदा इस बात का प्रचार करते हैं, इस बात का इजहार करते हैं कि यकीनन आसमानी खुदावंद दुनिया के ऐसे लोग आए खुदा जिनकी वो परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं, आज तक कब्रों के अंदर हैं। लेकिन तूने जो कुछ आसमानी खुदा तेरे बारे में कलाम में लिखा है साबित करके दिखा दिया। थैंक यू। इसके लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। रूह पाक खुदा उन तो अपने लोगों की हर तरह से मदद कर, और ख़ास कर गुनहगारों को नजात के लिए तेरा इस दुनिया में से आना था, और तूने सारे काम को किया, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। रूह पाक खुदा आज हम पुर उम्मीद है कि जैसे तेरी कब्र खाली है, ऐसे ही एक वक्त आने वाला है कि तेरे मुक़द्दसीन भी कब्रों से निकलेंगे और यकीनन आसमानी खुदा के पास जाएंगे। रूह पाक खुदावंद, लेकिन बहुत से लोग जो इस तरह की बातें करने वाले हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं
تاکہ وہ سچائی کو جان جائے, حقیقت کو سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے. رب پاک خداوند بڑی بڑی مدد کر کے اپنے لوگوں کی سہایتا کر, اور آج کے سارے پروگرام میں گفتگو میں تیری خاص برکت چاہتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے, آمین. ہم دعا ربانی میں شامل ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس طرح ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض میں معاف کر. ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے. آئے ہم کلمات برکات کے لیے خدا کے خادم پاسٹر یونس سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ضرور کلمات برکات سے ہم سب کو برکت دیں. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, روح القدس کی رفاقت شرکت کل ایمانداروں مقدسینوں, خاص کر شائنس ٹی وی اور خدا بیٹھے ہوئے تمام تیرے خدام کے اب سے ہمیشہ تک ہوتا رہے. آمین آمین آمین. ویورز آپ سب کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آپ نے شائن ٹوڈے کے اس پروگرام کو دیکھا. خداوند کی برکات ہمیشہ آپ سب کے ساتھ رہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, گاڈ بلیس یو. You are watching Shine Star, be the light.